ሰላም ሰላም ያላችሁ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ባበደ ቪዲዮ ተመልሼላችሁ መጥቻለሁ። በቴድሮስ ሃጎስ ክብለኪየ ምናምን የሚለው ማለት ነው። እሱ ከእናንተ ጋር አብረን ፈታ ዘና እያልን እናየዋለን። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ፣ እንዲሁም ሪአክት እንዳደረግላችሁ ፈልጉት ሙዚቃ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን እንዳረሱ። አዳዲሶችም ሆነ በፊት ነገሮች ላይ ያለያችሁ ከእናንተ ኮሜንት ላይ ሪኮመንድ ማድረጋችሁን እንዳረሱ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ የት ቤተክርስቲያን ይሄ? አዲስ አበባ ውስጥ ነው አይደል? የት እንደሆነ ግን አላወኩት። እሱ የሚኖረው አዲስ አበባ አይደል? ሲያምር شاف حبسي دكتور كمسكنهم روس ترابتكي اجابت انت تسيلوني عوينا قوت صاني يقطعوا من دي طايف خدل يا تبما اليوم السلام مكرار سيدة زعبي ولاي مسكرة وطول وطورة صدرة كبتي هباني የሱ ክሊፖች እስከዛሬ ከሰራቸው ይሄኛው የሱ ድምጽ ጎላ ብሎ ይታያል፣ ይሰማል በደንብ ማለት ነው። አውቶቲዩን ምናምን የለው قطعوا من دي طايف خدل يا تبما اليوم السلام مكرار سيدة زعبي ولاي مسكرة وطول وطورة صدرة كبتي هباني الظهر على لا ضيق قبان يتمسكن زبان بالرقاونا دايقد صريحوني نزخ عداد ما قراتنا هيوتي بطني هو صايب قبوط غني مغنية طايقين اوصح علم منبرو يرقيبا انو ترقوم لا كاسي في دايرة الفغرة تحققونا بلبي زنبرا فقاري من قارت غيرية نزو فغريرة بغيرية حاليات كمالي والنفساسة صنقوي كني انا نغيهسة وحدات كما غيبتا مدري كستطيقي هي نايبا طريق نظم سترا حويلة خلال لو ما يتمسروا سيدا يبا يغني اللاي وهب حقهم ومن اليوم عيوني لهم وتسقوهم سمايلي لاي لبغنوا وحصيبتهم نظم سترات زيوحدوا وحصيبتهم نظم سترات زيوحدوا ሰርግ ምናምን ነው ዘፈን የሰርግ ነው كبلي قبل الله وسيدا ديبان ክብልዬ ማለት ምን ማለት ነው? ጀመር كبلي قبل الله وسيدا ديبان ملك عجيب الضحاك ودق مسكم عاشم وينو وانا نقاذك فغير مالي ولاي كم بيبي مسكم معاك النسدراخ يمسكن كبلي قبل الله وسيدا ديبان كبلي قبل الله የሆነ ወይ የሰርግ ሙዚቃ ነው ወይ ደግሞ የተውውቅ ምናምን አይደለም፣ እንደዛ አይነት ነገር መሰለኝ። وسيدا ديبان يغني اللاي وهب حقهم ومن اليوم عيوني لهم وتسقوهم سمايلي لاي لبغنوا وحصيبتهم نظم سترات زيوحدوا وحصيبتهم نظم سترات زيوحدوا كبلي قبل الله وسيدا ديبان
እንደዛ ያን ነገር ነው ዘፈኑ የሚያወራው። ሊሪክስ እና ሜሎዲ ግጥምና ዜማ የወዲና ዙ ያ ጋይስ የዛሬ ቪዲዮችን ይሄን ይመስል ነበር። ፈታ ዘና እንዳላችሁበት ከኔ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ሪአክት እንዳደረግላችሁን ፈልጉትን ኮሜንት ላይ መጻፋችሁንም እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ሼር አድርጉት ወይም ደግሞ ኮፒ ሊንክ አድርጉት። ቪዲዮ ያው የቆየ የለቀኩ ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ ወር ግን አይ ቲንክ አልጠፋም፣ በደንብ እለቃለሁ ብዬ አስባለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ። ባይ